फरहान, सब लोग कितनी ज़्यादा ज़िद कर रहे हैं ना, प्लीज़ घूमने फिरने चले जाते हैं। वो उसके सीने पर सर रखते हुए नरमी से बोल रही थी। नहीं मेरी जान, बिल्कुल भी नहीं जाना। तुम्हें पता तो है ना आजकल बाहर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, तो ऐसे में बाहर घूमने फिरने जाना बहुत गलत बात है। वो नरमी से उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए बोला, चलो मेरी जान सो जाओ, वैसे भी काफ़ी रात हो गई है। उसने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं सोना, चले जाएं आप यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात भी नहीं करनी। वो मुंह फुलाते हुए बोली तो उसकी बात सुन के वो उसके गिर्द हिसार कायम करता हुआ उसके सीने में अपना चेहरा छुपाए नींद की वादियों में चला गया। न जाने कितनी देर तक वो उसकी तरफ देखती रही। जब उसे एहसास हुआ कि फरहान सो चुका है, आहिस्तगी से वो कमरे से बाहर निकली। जैसे ही बाहर निकली सब लोग लाउंज में उसका इंतज़ार कर रहे थे। किस कदर तुम सुस्त जनानी हो, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। यार फरहान सो नहीं रहे थे। अल्लाह अल्लाह करके उनके सोने के बाद मैं बाहर निकली हूँ। चलो चलो जल्दी करो। उन्होंने लंबे लंबे कोट पहने हुए थे और बाहर की तरफ आई थी। वैसे इतनी रात को मुझे डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, मिनहा ने संजीदगी से कहा था। तानिया और फारिया कहने लगी, क्या हो गया है, क्यों उल्टी सीधी बातें कर रही हो। कुछ भी नहीं होता, बस घूमने फिरने का मज़ा ही अलग है। इतनी रात को वैसे हमें किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। कोई भी नहीं देखता, बस हमने 2-3 घंटे तक घूम फिर के वापस आ जाना है। वैसे यहाँ घूमने फिरने की जगह ही कौन सी है जो हम लोगों ने घूमने फिरने जाना है। वो हंसते हुए बोल रही थी, कितने खूबसूरत पहाड़ हैं, ये तुम्हें अच्छी जगह नहीं लगती। वो लोग आपस में बातें करती हुई हवेली से बाहर गई थी। इस सुनसान सड़क पे चलती जा रही थी, जहाँ पे सड़कें सफ़ेद बर्फ़ से ढकी हुई थी। घूमते फिरते वो पहाड़ों के पास आ गईं। उनके साथ कोई मर्द नहीं था, वो सारी लड़कियां ही थी जो इर्द गिर्द घूम रही थीं। बिल्कुल पूरे गांव में खामोशी का आलम था। ऐसे लग रहा था जैसे ना वहाँ आदम है ना आदम की ज़ात। एक जंगल नुमा जगह पे वो आ गई थी जहाँ बहुत ज़्यादा दरख्त लगे हुए थे। अब भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मिनहा ने डरते हुए कहा। अगर लाला को पता चल गया तो तुम लोगों को पता है ना लाला क्या करेंगे। वो घबराते हुए बोली, कुछ भी नहीं होता, लाला को कभी भी पता नहीं चलेगा। वो मुस्कुराते हुए बोल रही थी। मिनहा इन सब में से सबसे छोटी थी, जो अभी महज 16 साल की थी, और सबसे ज़्यादा जल्दी तो उसे ही थी बाहर घूमने फिरने की। वो चलती जा रही थी, अचानक ही कहीं से गोलियां चलने की आवाज़ आई तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश की। वो सारी तो आगे की तरफ भाग गई थी। अचानक से मिनहा का पाँव मुड़ा और वहीं नीचे गिर गई। आप ही मुझसे नहीं चला जा रहा। उसने फ़ौरन उसे निसा को आवाज़ दी। निसा ने मुड़ के उसे देखा। क्या हो गया, क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना। निसा ने जल्दी से उससे पूछा, आप ही मेरा पाँव। वो घबराते हुए बोल रही थी। उन्हें पीछे से गाड़ी की आवाज़ आई थी, जैसे कोई गाड़ी उनकी तरफ आ रही हो, और मिनहा से उठ के चला भी नहीं जा रहा था। उसके पाँव में बहुत बुरी तरह से मोच आ गई थी। उसी लम्हे गाड़ी उनके पास आके रुकी। अंदर से मोटे मोटे हट्टे कट्टे 3-4 आदमी निकले थे। वो आंखें फाड़े उसे देखने लगी। सारी कज़न्स ने मुड़ के भी नहीं देखा था कि बाकी 2 पीछे रह गई हैं। चलो इन्हें ही उठा लो, हाँ 2 तो हाथ में आई हैं। वो आपस में खबासत से हंसते हुए बोल रहे थे। मिनहा आंखें फाड़े उसे देखने लगी। छोड़े मुझे, बचाओ बचाओ, वो दोनों चिल्ला रही थी, मगर उन्हें ज़बरदस्ती ला के गाड़ी में फेंका और उसे दबोचा हुआ था। आप ही प्लीज़ बचाएं। मिनहा अपनी कलाई को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी जो उस हट्टे कट्टे आदमी के हाथ में थी। अगले ही लम्हे उनके चेहरे पे कुछ हुआ, जिसके बाद वो बेहोशी की हालत में चली गई। यार मिनहा और निसा कहाँ हैं। जैसे ही वो हवेली के सामने रुकी तो उन्होंने गौर किया था। वो जल्दबाजी में भागती हुई आई थी। उन्होंने एक दूसरे पे गौर नहीं किया था, कौन उनके साथ है और कौन नहीं। तानिया ने इर्द गिर्द देखा था। क्या मतलब है, मिनहा नहीं है, मिनहा नहीं है और निसा भी नहीं है। वो चारों तरफ देख रही थी। क्या मतलब निसा नहीं है, वो दोनों कहाँ चली गई हैं। मैं तो वापस बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। अलीशा गुस्से में बोली थी, तुम लोगों को ख्याल करना चाहिए था। अब हवेली वालों को क्या जवाब देंगे, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। चलो आ जाओ, लाला को उठाती हैं। लाला ही जाके देखेंगे नई नई लाल को। अगर पता चला उनके मनकूहा मिनहा नहीं है तो उन्होंने तो हमारी जान निकाल लेनी है। नहीं, किसी को भी नहीं बताती, जाकर अपने अपने कमरों में सो जाती हैं। उन्होंने तानिया की तरफ देखा। किस कदर तुम खुद गर्ज हो, हमें घर वालों को बताना चाहिए। तुम लोगों को पता है ना किस कदर डांट पड़ेगी। वो जल्दी से अंदर की तरफ आई थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अलीशा जल्दी से फरहान के कमरे की तरफ गई।
जाकर उसने फरहान के दरवाजे पे दस्तक दी थी। फरहान ने बमुश्किल अपनी आंखें खोली, दूसरी साइड पे देखा तो वहाँ पे निसा नहीं थी। उफ, ये लड़की कहाँ चली गई है, इतनी रात हो गई है। उसने आके दरवाज़ा खोला तो सामने अलीशा खड़ी हुई थी। क्या हुआ अलीशा? निसा ठीक तो है ना? वो कमरे में नहीं है। वो फरहान भैया, वो अपने हाथों की उंगलियां चटक रही थी। क्या हुआ है, तुम इतनी ज़्यादा घबराई हुई क्यों हो? निसा किधर है? उसने दोबारा से निसा के बारे में पूछा। वो हम लोग बाहर गई थी तो वहाँ पे अचानक से कुछ आदमी आ गए थे जिन्होंने गोलियां चलाई, तो वो निसा और मिनहा पता नहीं कहाँ चली गई हैं। वो हमारे साथ वापस नहीं आई। क्या मतलब है? क्या तुम लोग बकवास कर रही हो? इतनी रात को तुम लोग किधर गई थी? वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। पता नहीं वो लोग कहाँ चली गई हैं लाला, हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो रोते हुए बोली, तुम लोग इतनी छोटी बच्चियाँ हो, तुम लोगों को अक्ल नहीं है। कितनी दफ़ा तुम लोगों को समझाने की कोशिश की कि ये इलाका बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, रात को यहाँ से बाहर नहीं निकलना। इसके बावजूद तुम लोग बाहर निकले हो। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला था। लाला प्लीज़ आप इनको ढूंढ के लाए ना, मैं वहाज को बुला के लाता हूँ। उसने वहाज और तैमूर के दरवाजे पे जाके दस्तक दी। वहाज भी बाहर आ गया। अपने रूम से तैमूर भी बाहर आ गया था। वो सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। आखिर वो लोग कहाँ गए पता नहीं। कौन सी जगह पे तुम लोग गए थे? लाला वो पहाड़ों वाली साइड पे। तुम लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है? वो उन सब पे चिल्ला रहा था और वो खामोशी से खड़ी हुई थी। दफ़ा हो जाओ तुम सब अपने अपने कमरों में। अगर किसी ने भी इजाज़त के बगैर इस हवेली से बाहर कदम निकालने की कोशिश की तो मैंने तुम लोगों की टांगें तोड़ देनी है, तैमूर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। तैमूर की बात सुन के सब अपने अपने कमरों में चली गईं, मगर सब के चेहरों की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। अचानक से निसा को अपने चेहरे पे किसी के चलते हुए हाथ महसूस हुए थे। वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर उससे अपनी आंखें नहीं खोली जा रही थीं। बमुश्किल उसने अपनी आंखें खोली, उसके लब कँपा रहे थे। वो हैरत से देखने लगी। जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसने चारों तरफ देखा। उसके सामने एक मोटा सा आदमी खड़ा हुआ था जो अजीब नज़रों से उसे घूर रहा था। उसके लबों पे अजीब सी खबासत भरी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। हाय कितनी हसीन हो तुम, तुम्हारा ये मखमली सा हुस्न। उसकी गाल को छूते हुए बोला। खबरदार, जो तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की। वो उसे पीछे की तरफ करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो उसको खोलने लगा था। उसे बेड के साथ बांधा गया था। बेड से खोल के वो अजीब तरह से उसे दोबारा से बांधने लगा। ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मुझे यहाँ से जाना है, वो चिल्लाते हुए बोली। ऐसे कैसे जाने दूँ? बस यहाँ पे जो आ जाती है फिर वो हमारी होके रह जाती है। इसलिए तो तुम्हें लाया गया है कि अब तुम यहाँ से कभी भाग के नहीं जा पाओगी। प्लीज़ मुझे जाने दो, वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोली थी। वो नहीं जानती थी वो कौन सी जहन्नुम में फंस चुकी है। अगले ही लम्हे कमरे में रोशनी हो गई थी। वहाँ पे एक आदमी नहीं, 2-3 आदमी खड़े हुए थे। निसा आंखें फाड़े उन सब को देख रही थी। नहीं नहीं, प्लीज़ मेरे साथ कुछ भी मत करना, निसा रोते हुए बोली, मगर वो उसकी बात कहाँ सुनने वाले थे। एक एक शख्स आंखों में हवस लिए उन्हें देख रहा था। प्लीज़ खुदा के लिए मुझे कुछ भी मत करना। मेरी बहन कहाँ है? मिनहा कहाँ है? प्लीज़, वो मासूम बच्ची है, उसके साथ कुछ भी मत करना। क्योंकि उसे बार बार मिनहा के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा हो। इस वजह से प्लीज़ खुदा के लिए वो उनके सामने हाथ जोड़ने लगी थी। उनकी आंखों से जिस कदर हवस टपक रही थी, वो घबराने लगी थी और अगले लम्हे उसको ऐसे लगा जैसे उसे जहन्नम में धकेल दिया गया हो। किसी ने उसके वजूद को चलते हुए अंगारों पे डाल दिया हो। वो चीखती चिल्लाती रही थी, मगर वो 3 थे और वे उन तीनों को खुद से दूर नहीं कर सकी थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरे छाने लगे। आंखें बंद करती तो उसे फरहान याद आने लग जाता था। फरहान मुझे बचा लें, उसके लब हिले थे, मगर आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसके होंठ बिल्कुल नीले पड़ गए थे, आंखें बंद होने लगी थीं। वो उससे अलग होते हुए बाहर चले गए थे। थोड़ी देर बाद एक मोटी सी औरत आई। उसके साथ कुछ लड़कियां थीं। उस औरत ने उन लड़कियों की तरफ देखा, फिर कहने लगी, ये देख रही हो इसकी जो हालत है? जब तुम लोग यहाँ पे आई थी तुम लोगों की भी ऐसी ही हालत हुई थी, लेकिन तुम लोगों ने खुद को खुद संभाला था। चलो शाबाश, मासूम सी लड़की को संभालो। तुम ये कहते हुए वो वहाँ से चली गई। वो लड़कियाँ अफसोस से उस लड़की को देख रही थीं, जिसको देख के भी तरस आ रहा था। उसकी ऐसी हालत थी, हर जगह अजीब तरह के निशानात बने हुए थे। उसके बाजुओं को देखने लगी। निसा को जब होश आया तो उसने खुद को बेड पे पाया था। पूरे वजूद में दर्द की टेस्टें उठ रही थी। वो एकदम से उठ के बैठ गई। उसने अपने बाजुओं, कलाइयों को देखा, अपनी गर्दन को देखा, अपनी पेशानी को देखा।
वहाँ पे न जाने कितने निशान बने हुए थे। उस कमरे में एक बेड के सिवा कुछ भी नहीं था। मैं कहाँ जाऊँगी? वो जल्दी से दरवाजे की तरफ गई। दरवाजे पे दस्तक देने लगी, मुझे निकालो यहाँ से। क्यों यहाँ मुझे बंद किया हुआ है? प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे निकाल दो, मैं मर जाऊँगी। निकालो मुझे यहाँ से। मेरी बहन कहाँ है? मिनहा कहाँ है? खुदा के लिए उसके साथ ये जुल्म मत करना, वो मर जाएगी। खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो। वो दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से दस्तक दे रही थी। बाहर बैठी हुई औरत ने खबासत से हंसते हुए कहा, तौबा है, किस कदर मचल रही है ये। इसे साउंड प्रूफ कमरे में जाके बंद कर दो ताकि मुझे इसकी आवाज़ नहीं आए, मुझे डिस्टर्ब कर रही है। वहाँ बैठे हुए आदमी कहने लगे, क्या है ना, रात को भी ऐसे ही चीख चिल्ला रही थी। इसे काबू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। वो आपस में बातें कर रहे थे। 2 दिन गुजर चुके थे, वो आज तो पागल ही हो रहा था। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, अगर मेरी मिनहा को हल्की सी भी आँच आई तो मैं किसी को छोड़ूंगा भी नहीं। गुस्सा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, जबकि फरहान तो अजीब पागल हुए जा रहा था। उसका तो एक लम्हा भी निसा के बगैर नहीं गुजरता था। निसा से वो जिस कदर मोहब्बत करता था, निसा को ढूंढ ढूंढ के वो पागल हुए जा रहा था। रो रो के अल्लाह से दुआएं कर रहा था कि एक दफ़ा उसकी निसा मिल जाए, उसकी निसा को कुछ भी ना हुआ हो। उसकी निसा को कुछ हो गया तो वो जीते जी मर जाएगा। ये सोच सोच के वो पागल हो रहा था। यहाँ पे आए हुए उन्हें 6 महीने हो चुके थे। इन्हीं 6 महीनों में जिस कदर उस पर जुल्म हुआ था, ये सिर्फ वही जानती थी, जबकि मिनहा तो बिल्कुल खामोशी से कमरे में पड़ी रहती थी। उसे खाना वगैरह मिल जाता था, लेकिन अभी तक उसके साथ किसी किस्म की कोई गलत हरकत नहीं हुई थी, क्योंकि अभी वो उम्र में बहुत छोटी थी। आधी रात का वक्त था। मिनहा कमरे से बाहर निकली तो सामने एक लड़की थी। बात सुनो, मिनहा ने डरते हुए उस लड़की को बुलाया। तो उस लड़की ने मुड़ के मिनहा को देखा तो मिनहा के चेहरे पे छाई हुई मासूमियत उस लड़की को अपनी तरफ माइल करने लगी। जी बोलो। मुझे मेरी आपी के पास जाना है। मेरी आपी किधर है? प्लीज़, मुझे उनके रोने की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं। घर कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था। वो लड़की उसे देख रही थी, जल्दी से उसके पास आई और कहने लगी, मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पे किसी और मासूम की ज़िंदगी बर्बाद हो। इस वजह से वो उसे वहाँ से भगाने की बात कर रही थी। मुझे मेरी आपी के पास जाना है, प्लीज़ मुझे उनसे मिलने दो। 6 महीने हो गए, मैंने उनको देखा नहीं। वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोली थी। चलो ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हें मिलवाती हूँ, लेकिन तुमने कोई आवाज़ नहीं करनी, कोई शोर नहीं करना। अगर किसी ने देख लिया तो फिर मेरे लिए भी मसला खड़ा हो जाएगा। चलें, ठीक है। मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलूँगी, वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोली। तो उसकी बात सुन के वो खामोश हो गई। वो कमरे की तरफ ले गई। निसा के कमरे का दरवाज़ा उसने आहिस्तगी से चाबी के साथ खोला था। कमरे का दरवाज़ा खुला तो सामने निसा बेड के साथ नीचे ज़मीन पे बैठी हुई थी। वो निसा को सर से पैरों तक देखने लगी। वो लड़की दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई, कहने लगी, 5 मिनट का वक्त है, जल्दी मिल लेना। निसा आपी। निसा ने जैसे मिनहा की आवाज़ सुनी तो जल्दी से उसने मिनहा को देखा। निसा की सफ़ेद रंगत बिल्कुल पीली पड़ी हुई थी, उसकी आंखों के गिर्द हल्के थे। वो जल्दी से मिनहा की तरफ आई, मिनहा के चेहरे को हाथों के प्याले में भर लिया। दीवानों की तरह उसे देखने लगी। मिनहा, मिनहा मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे साथ किसी ने कुछ गलत तो नहीं किया? सच मुझे बताना, बताओ, किसी ने कुछ गलत तो नहीं किया? तुम यहाँ से भाग जाओ, चली जाओ, किसी को बोलो तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। मिनहा, यहाँ से चली जाओ, जो कुछ मेरे साथ हुआ है मैं नहीं चाहती वो तुम्हारे साथ हो। उसने मिनहा के चेहरे को हाथों के प्याले में भरा हुआ था। मिनहा ने निसा के गिर्द बाजुओं के हिसार कायम कर लिया। निसा पे मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। उसने निसा की कमीज़ को शिद्दत से अपने हाथों में दबोच लिया। अगले लम्हे उसे निसा में कुछ तब्दीलियाँ महसूस हुई। वो निसा से अलग हुई तो उसके हल्के हल्के बड़े हुए पेट की तरफ बढ़ने लगी। निसा आपी, आपको क्या हुआ है? आप ठीक तो है ना? उसे कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था। मैं ठीक हूँ, तुम प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। वो दोनों बातें लगी हुई थी जब उनकी बात एक औरत सुन चुकी थी। वो जल्दी से अंदर आई। गुस्से में आके उसने निसा के मुंह पे तमाचा रसीद किया। बहुत ज़्यादा तुझे शौक हो रहा है ना इसे यहाँ से भगाने का? मत भूल के यहाँ से तुम लोगों को कोई भी नहीं लेके जा सकता। वो रोते हुए उन्हें देख रही थी। खुदा के लिए हमें यहाँ से जाने दो। हमने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? उसके लब कपकपा रहे थे, वो पूरी की पूरी लर्ज रही थी। और इस लड़की को तुमने यहाँ से भागने की इजाज़त कैसे दी है? वो गुस्से में उस लड़की को देखते हुए बोल रही थी। और मिनहा को वापस लेके छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। वक्त गुजरने लगा। एक रात मिनहा की अचानक से आँख खुली थी।
دل خراش چیخوں سے پورا گھر گونج رہا تھا۔ وہ عجیب سی حویلی بنی ہوئی تھی جہاں پہ وہ آ چکی تھی۔ وہ دروازے پہ زور زور سے دستک دینے لگی۔ میری آپی نساء کو کیا ہوا ہے؟ پلیز دروازہ کھولو، پلیز دروازہ کھولو، نساء آپی کو کیا ہوا ہے؟ اچانک سے دروازہ خود ہی کھل گیا تھا، شاید اسے لاک نہیں لگا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے باہر آئی جس سائڈ نساء کا کمرہ تھا۔ نساء کی چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے ادھر کی طرف آ گئی تھی۔ اس نے جا کے دروازہ کھولا تو سامنے نساء کو دیکھنے لگی۔ آنکھیں پھاڑے وہ نساء کو دیکھ رہی تھی۔ وہ فرش پہ پڑی ہوئی تھی، اس کا پیٹ، وہ اتنے دنوں کے بعد آج اسے دیکھ رہی تھی۔ نساء کو دیکھتے ہی اس کے ہونٹ لرزنے لگے۔ نساء آپی، وہ چلاتے ہوئے نساء کی طرف جانے لگی۔ جب اسے عورت نے پکڑ لیا، نہیں اسے آگے نہیں جانے دینا، اسے لے جاؤ، اس کے کمرے میں بند کر دو۔ آپ لوگ میری نساء آپی پہ ظلم کر رہے ہیں، آپ لوگوں سے اللہ پوچھے گا، وہ چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ نساء آپی پلیز، وہ روتی چلاتی رہی تھی۔ اس کے بعد اسے کہیں اور بھیجا گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ کون سی جگہ تھی، لیکن وہ اتنا سمجھ چکی تھی کہ نساء سے اسے بہت دور بھیجا گیا ہے۔ رات اس کی یوں ہی گزرنے لگی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ اب تو اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اسے یہاں پہ آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے۔ وہی لڑکی کمرے میں آئی تھی، جیسے ہی وہ اس کے پاس آئی تو منہا خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو، مجھے یہاں پہ رہتے ہوئے 10 سال ہونے والے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتی، تم تو معصوم ہو، تم تو ابھی ایک ننھی سی کلی ہو، میں چاہتی ہوں تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ وہ حیرت سے لڑکی کو دیکھنے لگی۔ اب مجھے یہاں سے نکال دے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میری نساء آپی کو بھی نکال دے، تمہاری نساء آپی کو میں یہاں سے نہیں نکال سکتی کیونکہ اس کا یہاں سے نکلنا ناممکن ہے، لیکن میں تمہیں نکال دوں گی۔ تمہیں پتہ ہے وہ عورت کیا کہہ رہی؟ کل اس نے تمہیں کسی مرد کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ دیکھو، یہ چوری موبائل لے کے آئی ہوں، تم کسی کو کر لو، کسی کا نمبر آتا ہے؟ ہاں ہاں، مجھے اپنے شوہر کا نمبر یاد ہے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تم شادی شدہ ہو؟ نکاح ہوا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، جلدی جلدی کال کر لو، مجھے نہیں پتا تمہیں یہاں سے بھگانے کے بعد میرا کیا انجام ہوگا، لیکن میں نہیں چاہتی کہ تم یہاں رہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ کال ملا چکی تھی۔ وہ حاج کی آنکھ کھلی، بجتا ہوا موبائل دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بال نمودار ہوئے۔ جیسے ہی اس نے کال پک کی تو دوسری طرف سے منہا کی آواز سن کے اسے لگا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان نکال لی ہو۔ منہا، منہا، میری جان منہا، تم کہاں ہو؟ وہ بے چینی کے عالم میں بولا تو منہا نے اس لڑکی کو مل پکڑایا۔ اس لڑکی نے بولا کہ میں اسے یہاں سے بھگا رہی ہوں، جہاں سے بھی آپ کو یہ ملے اب اسے لے جائیے گا، باقی مجھے نساء کے بارے میں نہیں پتا وہ کہاں پہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کال کٹ کر چکی تھی۔ چلو نکلو یہاں سے جلدی جلدی، یہ کہ وہ اسے وہاں سے نکالنے لگی تھی۔ وہ روتے ہوئے اس کے گلے سے لگی تھی اور جلدی سے وہاں سے باہر چلی گئی۔ وہ عجیب سی سنسان جگہ تھی، وہ نہیں جانتی تھی سڑک کی سائڈ پہ جتنا اس لڑکی نے راستہ سمجھایا تھا وہ بھاگی جا رہی تھی۔ اس نے پیچھے ایک دفعہ بھی مڑ کے نہیں دیکھا۔ وہ سڑک تک آ چکی تھی، لیکن راستہ بہت زیادہ دور تھا، سامنے اسے سڑک پہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ دل خوف کے مارے لرز رہا تھا۔ اس نے دعا کی، یا اللہ میری مدد کیجیے گا، یا اللہ۔ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے سڑک پہ چلتی جا رہی تھی تو ہلکی ہلکی صبح ہونے لگ گئی تھی۔ کبھی وہ پیچھے دیکھتی، کبھی آگے کی طرف بھاگتی۔ اب تو اس کی ہمت جواب دے چکی تھی، بھوک کی وجہ سے نڈال ہو گئی۔ آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھومنے لگی، جانے کتنے گھنٹوں سے وہ مسلسل چلتی جا رہی تھی۔ اب تو صبح کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ اچانک ایک گاڑی اس پاس آ کے رکی۔ وہ حاج جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا۔ پیچھے سے اور بھی گاڑی تھی۔ اس نے جیسے ہی وہ حاج کو دیکھا تو گویا اس کی جان میں جان آئی تھی، مگر اب تو بالکل اس کا وجود جان ہونے لگا۔ وہ حاج جیسے ہی اس کے پاس آیا تو وہ اس کے بازوؤں میں لڑکھڑا گئی۔ منہا، منہا، میری جان میں آنکھیں کھولو۔ وہ منہا کی گال کو تھپ تھپا رہا تھا۔ فوراً سے آ کے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کے سر کو اپنی گود میں رکھا تھا۔ باقی سب کو کہنے لگا موبائل کی لوکیشن ٹریس کرو، دیکھتے ہیں نساء بھی مل جائے گی۔ نساء کی آنکھ کھلی تو اسے بچے کے رونے کی آواز آئی تھی۔ بے ساختہ ہی اس کے ہاتھ اپنے پیٹ کے تھے، جانے کس کے بچے کو جنم دے چکی تھی، کس کا تھا کس کا نہیں، اسے کچھ پتا نہیں تھا، لیکن وہ پتھر کی طرح بنی ہوئی چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا وہی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ منہا کو بھگا دیا، اس نے نساء کو بتایا تو نساء اسے خالی خالی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تم نے کسی کو کال کروائی تھی؟ میرے گھر میں سے، اس نے اس بات میں ساری لا۔ ہاں، امید ہے ہم لوگ یہاں جلد ہی نکل جائیں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے میرے اندر جینے کی کوئی تمنا باقی نہیں ہے، میں بہت زیادہ اذیت اور تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ یہ بچہ کس کا ہے مجھے نہیں پتا، وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ پہلے والا بچہ، وہ روتے ہوئے اسے پوچھنے لگی۔ وہ مر گیا تھا،
लेकिन यहाँ पे कोई किसी का भी नहीं होता। कोई औरत बच्चे पैदा कर रही है या नहीं कर रही, यहाँ बस एक अज़ियत और तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है। उसने इस बच्चे की तरफ देखा जो मुसलसल रो रहा था, मगर उसके अंदर कोई एहसास बाकी नहीं था। वो लड़की उस बच्चे को उठाते बाहर चली गई। वो उठी, उसके वजूद पे ज़ख़म थे। उसे इतनी अज़ियत और तकलीफ़ दी गई थी कि ख़याल नहीं किया जाता था वो किस हालत में, बस यहाँ से इस्तेमाल किया जा रहा था। इतना इस्तेमाल किया गया कि अब उसे लगता था कि वो किसी के काबिल नहीं। वो शायद खुद ही अब वापस नहीं जाना चाहती थी। वो किसी से नज़र नहीं मिला सकती थी। फ़रहान जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी, फ़रहान तो गोया उससे इश्क ही करता था। अब वो फ़रहान के पास वापस जाके क्या कहती, कैसे उसका सामना करती, क्या होता क्या नहीं होता। फ़रहान देखो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नंबर वगैरह ट्रेस कर रहे हैं, उस जगह के बारे में भी ट्रेस कर लिया, पता चल जाएगा। ऐसे न जाने पहले भी कितनी लड़कियां गायब हुई हैं और उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। वहाँ से कभी किसी ने रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है और यकीनन और भी बहुत सारी लापता लड़कियां मिल जाएंगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं सालों से पागलों की तरह उसे तलाश कर रहा हूँ। मैं पागल हो रहा हूँ। वो सामने खड़े हुए शख्स के सामने रो रहा था। फ़रहान की आंखें लाल सुर्ख हो रही थी। पता नहीं वो किस हालत में होगी। मिनहा की जब आँख खुली तो उसकी मम्मा के पास बैठी हुई थी। मिनहा मेरी जान। उन्होंने जैसे ही मिनहा को होश में आते हुए देखा तो उसे अपने सीने से लगा लिया था। मम्मा मम्मा, वो लोग फिर आ जाएंगे, वो लोग मुझे यहाँ से ले जाएंगे। मम्मा रोते हुए उनके सीने से लग गई थी। कॉल करो उसे, होश है या नहीं। अभी किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिनहा के बाबा ने अपनी बीवी को समझाना चाहा था। मिनहा मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो ना। वो फिर से दीवानों की तरह उसके चेहरे को चूमने लगी थी। मम्मी साहब, आप ही आपको पता नहीं, आप ही के साथ बहुत बुरा हो रहा था। मम्मा उन वहाँ से बचा लो, वो मर जाएंगी। वो रोते हुए बोली थी। निसा ठीक तो है ना? निसा के साथ भी कुछ गलत तो नहीं हुआ? मम्मा उनका बेबी हुआ था, 2 बार हुआ था उनका बेबी। लड़कियों के साथ रो रही थी और ये सुन के निसा की माँ जो कमरे में दाखिल हो रही थी, उन्हें लगा किसी ने उनके वजह से जान निकाल ली हो। उसके पास बैठी हुई थी, वो खाली खाली निगाहों से सबको देख रही थी। 2 साल रहने को तो 2 साल बहुत थोड़ा वक़्त होता है, लेकिन उसने एक दिन एक सदी के मुतरादिफ गुजारा था। वहाँ पे कोई नहीं उसे मिलता था। उसने शायद ये 2 साल एक कमरे में बंद रह के गुजारे थे। जितनी तकलीफ उसकी आंखों में थी, उतनी जितनी अजियत उसकी आंखों में थी, ये सिर्फ वही जानती थी। वह आज कमरे में दाखिल हुआ तो वह आज के आते ही सब लोग कमरे से बाहर चले गए। उसने मिनहा को देखा, वो डरी हुई लग रही थी। वह आज की आंखें लाल सुर्ख हो रही थी। एक एक कदम चलता वो उसके पास आया, उसके सामने आके बैठा। ये वही वही वहाज था जिससे वो दहशत खाती थी, जिससे उसे डर लगा था। वो उसका शौहर था, उसके निकाह में थी, लेकिन हमेशा उसे खड़ूस कहती थी, उसे बुरा कहती थी और बहुत ज़्यादा उससे डरती थी। लेकिन आज वो इसी वहाज को देखे जा रही थी जो उसे बचा के लाया था। वही वहाज जो उसे खड़ूस लगता था। शायद वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। जब उसे सड़क पे देखा था तो पहली दफ़ा उसे लगा था कि उसे कुछ भी नहीं होने देगा। वह आज एक एक कदम चलता उसके सामने आके बैठा। वो उसे देख रही थी। वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बदला हुआ वहाज लग रहा था। एकदम से उसे कंधों से पकड़ के अपने सीने से लगाया, उसके कंधे पे वो अपना सर टिका दिया था। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा याद किया, बहुत ज़्यादा मिस किया, क्यों मुझे छोड़ के चली गई थी। उसे वहाज के आंसुओं से अपनी गर्दन भीगती हुई महसूस होने लगी थी। वहाज वो डरते हुए वहाज को खुद से दूर करना चाह रही थी। एक अजीब सा डर वहाज को लेकर उसे महसूस हुआ था। उसने जो मर्दों का वहाज पे रूप देखा था, वो तो उसे बहुत ज़्यादा डरा रहा था। वो सब बहुत गलत थे, बहुत बुरे थे। वहाज को निसापी को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे थे। रोते हुए वहाज को बता रही थी, तुम ठीक हो ना। उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता हुआ दीवानों की तरह उसके चेहरे पे बोसा दिए जा रहा था। वहाज मुझे डर लग रहा है, वो फिर मुझे लेंगे। वहाज वो मुकम्मल तौर पे सट के वहाज की गोद में आके बैठ गई। सीने में अपना मुंह छुपा वहाज ने उसके गिर्द अपने बाजुओं का हिसार कायम कर लिया। प्लीज़ रोना बंद करो, कुछ नहीं होता। मेरी जान क्यों इतना ज़्यादा ही हो। वहाज ने उसे मोहब्बत से कहा था। वहाज मुझे डर लग रहा है, मुझे खुद में छुपा लेना। वो उसके सीने में छुपी जा रही और वहाज ने उसके गिर्द मजबूत बाजुओं का हिसार किया हुआ था। परेशान मत हो, रोना बंद करो, कुछ भी नहीं होता। वहाज प्लीज़ मुझे खुद में छुपा लेना, मुझे डर लग रहा है। पूरे इलाके को पुलिस ने घेरा हुआ था। पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ें आ रही थी। पुलिस वाले अपनी अपनी बंदूकें निकालते हुए उस घर के अंदर जा रहे थे जहाँ पे अब हलचल मची हुई थी। कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था।
فرحان صرف نساء کو دیکھ رہا تھا۔ چلو ادھر سے بہت بری حالت میں لڑکیاں ملی تھی، ماں بننے والی تھی تو کوئی ایسے ویسے بہت بری حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ وہاں پہ بدبو بھی بہت زیادہ تھی، اتنی عجیب سی جگہ تھی۔ وہ چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اچانک اس نے ایک دروازہ کھولا تو وہ ڈری ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنے گھٹنوں میں اس نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا۔ اس نے اپنی لال ہوتی آنکھوں کے سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھا۔ فرحان نے جیسے ہی نساء کو دیکھا تو ایک لمحے لیے وہ سانس لینا بھول گیا تھا۔ چہرے پہ مار پٹائی کے زخموں کے نشان بنے ہوئے تھے، ہونٹ کے پاس خون جمع ہوا تھا، کلائی پہ نہ جانے کہاں کہاں کتنے نشان بنے ہوئے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی وہ آگے جائے یا پیچھے جائے۔ آنکھیں بند کیے وہ فرحان کو دیکھنے لگی۔ فرحان کے بھاری بوٹوں کی آواز کمرے کی خاموشی میں گونج رہی تھی۔ باہر سے نہ جانے کتنی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن اب وہ ساری آوازیں اس کی سماعتوں میں دھندلی پڑنے لگی۔ فرحان اس کے سامنے آیا، آہستگی سے اس زخمی ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ اس کے وجود کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں درندگی کے نشان نہ ہوں، جہاں تکلیف نہ دی گئی ہو۔ فرحان نے اسے سر سے پیروں تک دیکھا۔ فرحان کا دل کٹنے لگا۔ نساء، فرحان بولا، مگر فرحان کی آواز نہیں نکلی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ بہت گندا سا کمرہ تھا، ہاں بدبو بھی بہت زیادہ تھی، اور وہ وہاں تھی جسے وہ اپنے ہاتھ کا تھالہ بنا کے رکھتا تھا، جس سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ ایک دم سے اس نے اسے کھینچ کے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ وہ خاموش تھی۔ اس کا دل ایسے لگ رہا تھا کہ کسی نے مٹھی میں مسل دیا ہو۔ فرحان، وہ روتے ہوئے فرحان کو پکار رہی تھی، مگر اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اگلے لمحے وہ فرحان کے بازو میں لڑکھڑا گئی۔ اس نے نساء کے بے ہوش وجود کو دیکھا، فوراً سے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ نساء آنکھیں کھولو۔ نساء، وہ اسے بازوؤں میں اٹھاتا وہ باہر آیا تھا، اور وہ لڑکی نساء کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں نساء کی حالت پہ ہر کسی کو ترس رہا تھا۔ اتنی بری حالت تھی، کہاں وہ نازک پلی ہوئی لڑکی۔ سارے راستے وہ نساء کے گال کو تھپکتا آیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ نساء دیکھتا رہا۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ اسے لے کے ہسپتال پہنچا تو ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرنے لگے۔ ڈاکٹر کہنے لگے ان کی کنڈیشن بہت زیادہ سیریس ہے، ان کو بہت زیادہ انفیکشن ہوا ہے، وہ بھی ان کے اندر بہت زیادہ انفیکشنز ہیں۔ فی الحال ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، وہ بہت زیادہ بیمار ہے۔ اور وہ پریشان ہو گیا کیونکہ ڈاکٹر نے اسے صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوتے رہے ہیں۔ رات کے وقت وہاج کمرے میں آیا تو وہ سامنے ہی سو رہی تھی۔ وہاج نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ سارے دن کی مصروفیات کے بعد وہ کمرے میں آیا تھا۔ ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ نساء کی وجہ سے وہ بھی بہت زیادہ پریشان تھا کہ منہا کے پاس بیٹھا منہا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا تھا۔ نساء کی حالت دیکھنے کے بعد وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ منہا کے ساتھ وہ ظلم نہیں ہوا۔ منہا تو بچی تھی، اگر منہا کے ساتھ کچھ ہوتا وہ تو مر جاتی۔ میری بات سنو۔ اس نے نرمی سے منہا کا نام پکارا۔ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا، مگر منہا ہی نہیں تھی۔ اس کے چہرے پہ نیند میں بھی بہت زیادہ خوف کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے جھک کر آہستگی سے منہا کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا تھا، آہستگی سے اس کی گال کو سہلایا۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ دوبارہ اسے منہا مل جائے گی۔ اس نے تو ہمیشہ کے لیے شاید منہا کو کھو دیا تھا، لیکن آج اسے اپنی دسترس میں اپنے اتنا قریب دیکھ کے وہ پاگل ہو رہا تھا۔ مگر ایک وہم اسے ابھی بھی لاحق تھا کہ آج جو کچھ نساء کے ساتھ ہوا ہے وہ منہا کے ساتھ بھی وہ ایسے ہو سکتا تھا۔ آنکھیں کھولو نا۔ منہا کے اوپر جھکتا نرمی سے اس گال کو سہلاتے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کافی وقت بعد منہا نے آنکھیں کھولی۔ جیسے اس نے سامنے شخص کو دیکھا تو وہ ایک دم سے روتے وہاج کے سینے سے لگ گئی تھی۔ وہاج، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے شدت سے وہاج کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے پاس ہوں، ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گا۔ وہ سرگوشانہ انداز میں بولا تو اس کی باتیں سن کے گھبرا گئی، کہنے لگی، مجھے ابھی بھی بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی قمیض کو بہت شدت سے اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا تھا۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے پاس ہوں نا۔ محبت اسے بول رہا تھا۔ کافی وقت بعد اس نے اپنا آپ اس شخص کے حوالے کر دیا تھا۔ مجھے اپنے قریب رکھیے گا، مجھے دور کریں گے تو مجھے لگتا ہے وہ دوبارہ مجھے یہاں سے لے کے جائیں گے۔ وہ خود سے اس شخص کے قریب جا رہی تھی۔ حیرت ہو رہی تھی کہ وہ منہا کو اچانک سے کیا ہو گیا ہے، وہ کیوں اپنا آپ اس کے سپرد کر رہی ہے۔ آپ وعدہ کریں آپ مجھے کبھی خود سے دور نہیں کریں گے۔ وہ شدت سے اس کے ہاتھ کو دبوچے بولے جا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھی تھی، وہ خود گھبرائی ہوئی تھی۔ نساء گھر آ گئی تھی۔ وہ فرحان کو یا کسی کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ جب سے آئی کمرے میں اسے رکھا ہوا تھا، کوئی بھی اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا وہ چیخنے چلانے لگ جاتی۔
کافی دن بعد پولیس آئی تھی اور وہ بچہ بھی ان کے حوالے کر گئی تھی، لیکن نساء نہیں جانتی تھی کہ اس کا باپ کون تھا۔ اس بچے کو قبول بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے نفرت تھی۔ وہ نفرت بھری نگاہوں سے اس بچے کو دیکھتی تھی، نہ جانے کون تھا اور کون بھلا اسے قبول کر سکتا تھا۔ بس فرحان کی ماں نے رحم کھا کے اسے سنبھالا ہوا تھا، اس کا خیال رکھتی تھی۔ وہ بہت زیادہ معصوم تھا، وہ بالکل نساء کی فوٹو کاپی تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا، فرحان کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سب نے منع کیا تھا کہ فرحان وہ مردوں کو دیکھ کے اور زیادہ ڈر جاتی ہے، تم کمرے میں مت جانا، وہ اپنے ساتھ کچھ کر ہی نہ ڈالے۔ مگر فرحان کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ آہستگی سے آ کے فرحان نے کمرے کا دروازہ کھولا، ایک قدم چلتا وہ اس کے پاس آیا تھا، آہستگی سے اس قریب آیا۔ فرحان کا دل گھٹنے لگا تھا۔ نساء، اس نساء کی گردن پہ بنے ہوئے نشانات کو دیکھا اور آہستگی سے ہاتھ بڑھا کے نشانات کو چھوا۔ نساء کی آنکھ آئی تھی، وہ فوراً ڈرتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ نساء ڈرو نہیں، نساء میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں، نساء میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں سب کچھ بھول گیا، ہم ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اتنے برس کون سی ساری زندگی گزارنی ہے، نساء سے دور مت بھاگو۔ نساء کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے بولا۔ نساء روتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ فرحان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ پہلی دفعہ اس کی آواز ملی تھی۔ فرحان، وہ بچہ، مجھے خوف محسوس ہوتا ہے، وہ پھر آ جائیں گے، کوئی نہیں آئے گا، میں تمہیں یہاں سے دور جانا چاہتا ہوں، کیا تم میرے ساتھ یہاں سے دور چلو گی؟ بتاؤ مجھے۔ اس نے نساء کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا اور نساء اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہارے قابل نہیں ہوں، میں پاکیزہ نہیں ہوں، پتہ نہیں کتنے مردوں نے میرے وجود کو استعمال کیا ہے، پلیز میں آپ کے قابل نہیں رہی، میں کسی کے قابل بھی نہیں ہوں، پلیز۔ وہ چاہنے لگی تھی، نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نساء نے نساء کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے اپنے لب نساء کی پیشانی پہ رکھے تو وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ بالکل بھی رونا نہیں، اس نے نساء کے آنسوؤں کو صاف کیا، اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا لیا تھا۔ مجھے یہاں سے پھر کہیں دور لے جائیں نا، میں یہاں پہ نہیں رہنا چاہتی، پلیز فرحان، مجھے دور لے کے جائیں۔ گھر کی فضا بالکل خاموش تھی، ایسے رہا تھا جیسے کوئی گہری اداسی پھیلی ہوئی ہو۔ فرحان نے وہاں سے جانے کا سوچ لیا تھا۔ سب نے منع کیا تھا کہ تم یہاں پہ رہ کے اس کا علاج کروا سکتے ہو، مگر وہ کہتا تھا کہ اگر یہاں پہ رہ گئی تو وہ خوف میں مبتلا رہے گی، میں نہیں چاہتا کہ اسے میں یہاں پہ ہی رکھوں۔ اور وہاج نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ کچھ عرصہ منہا کو اپنے ساتھ لے کے باہر جانا چاہتا ہے، تاکہ وہ بھی تھوڑی بدل جائے، اس کا ذہن بدل جائے۔ اس کا ذہن ابھی چھوٹا تھا، کچا تھا، اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوا تو نہیں تھا، لیکن پھر اچھا نہیں تھا۔ امریکہ آئے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا، فرحان اسے لے کے لندن چلا گیا تھا، جبکہ وہ اسے لے کے امریکہ آیا تھا۔ ان کا آدھے سے زیادہ بزنس تھا، آدھی وقت تھا۔ وہ کھس کھڑی ہوئی تھی جب اس نے آ کے پیچھے اپنے بازار میں لیا، اڑ کے وہاج کے دیکھا، وہاج کے چہرے کو اپنے حیالے میں بھر بہت یا مجھے کھلانے کے لیے، آپ بھی نہیں سکتے، اس دن آپ نے تھے وہاں پہ ہی گر جاتی، وہاج نے کہا تھا۔ وہاج نے چہرے کو کے پلیا، پکڑے گئے، بہت بری ملی ہے، کچھ بھی نہیں، ان کو عبرت نہ ملی ہے، لیکن اب بھی تمہیں کھونا نہیں، میں تم سے بہت زیادہ کرتا ہوں۔ اس نے منہ سے منہاکے کو اپنے ہاتھ پیالے میں منہا نہ جانی طرف دیکھتی اور اگلے ہی سر اس کے سٹکا گئی۔